Und jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Flammen überall und sie machen vor nichts Halt. Nicht vor den millionenteuren Villen der Hollywood-Stars, nicht vor Grundschulen, Altersheimen, Coffeeshops, Strandbars. Die Bürgermeisterin von Los Angeles spricht von einem nie dagewesenen und historischen Feuersturm. In einer Stadt, die ständig mit Waldbränden kämpft, ist das ein Satz. Wer aus der Luft nach Los Angeles unterwegs ist, kann die Apokalypse am Boden erahnen, wo über abertausende Menschen ihre Häuser verlassen mussten und viele von ihnen nichts mehr wiederfinden werden, wohin sie zurückkehren können. Heike Slansky berichtet. Es sind diese Bilder, mit denen die Anwohner im Stadtteil Palisades westlich von Los Angeles nun konfrontiert sind. Viele Hollywood-Größen waren hier zu Hause. An Rückkehr ist nicht zu denken. Billy Crystal hat sein Haus verloren. Es war gefüllt mit Liebe, meinte er auf Social Media. Paris Hilton sieht im Fernsehen, wie ihr Haus abbrennt und postet es. Mandy Moore schreibt: Ich bin schockiert. So etwas habe ich noch nie erlebt. Dramatische Szenen im nordöstlichen Stadtteil von Los Angeles nahe Pasadena. Das Nachbarhaus brennt bereits lichterloh. Mit Gartenschläuchen versuchen sie noch, das Schlimmste nebenan zu verhindern. Der Wind lässt Böses erahnen, doch dann kommt die Feuerwehr. Die ganze Hitze. Ich dachte, ich fange Feuer und verbrenne. Ich musste mich selbst abkühlen. Ich wollte nicht in Panik verfallen. Längst nicht jeder kommt mit dem Schrecken davon. Weniger Glück hatte dieser Mann. Dein Haus? Ja, der Garten brennt, ich haue ab. Das Feuer hat sich auch in den Hügeln von Hollywood ausgebreitet. Das sind Bilder, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Die Feuerwehr gibt zwar ihr Bestes, doch gegen die anhaltende Dürre und die kräftigen Winde haben die Einsatzkräfte kaum eine Chance. Hinzu kommt, das Löschwasser ist knapp. Auch das Grundstück der berühmten Getty-Villa bleibt nicht verschont. Wir kämpfen weiterhin gegen mehrere große Buschbrände in der Stadt und in der gesamten Region von Los Angeles. Heute erwarten wir, dass der Wind etwas nachlässt, sodass die Feuerwehr manche Brandherde besser eindämmen kann. Bei Tageslicht wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Ganze Stadtviertel abgebrannt, Straßenzüge, die nicht wiederzuerkennen sind. Die begehrte erste Reihe am Strand vernichtet. Ich wollte nur sehen, ob noch etwas übrig ist. Wir hatten alles dagelassen, auch die Erinnerungsstücke. Mehr als 130.000 Anwohner auf der Flucht. Viele haben ihr Hab und Gut verloren. Kein Zuhause, keine Rückkehrmöglichkeit. Eine Katastrophe. Ein weiterer Filmstar meint, wenn so etwas passiert, wird einem erst richtig bewusst, wie verletzlich man ist und wie wichtig die Gemeinschaft ist. Los Angeles im Ausnahmezustand, Tag 3 und ein bisschen Hoffnung auf Besserung. 8 Monate praktisch kein Regen, jetzt im Winter immer noch hohe Temperaturen und dazu heftiger Wind. Das ist die toxische Mischung, aus denen eine Brandkatastrophe entsteht. Der Schauspieler Ralf Möller lebt in L.A. und zwar seit Jahrzehnten und ist jetzt bei uns. Guten Abend, Herr Möller. Guten Abend, Herr Sievers, und guten Abend an die Zuschauer in Deutschland. Sie mussten auch Ihr Haus verlassen. Wie haben Sie das erlebt? Können Sie das mal bitte beschreiben? Natürlich, ich hatte schon morgens um 11 Uhr, halb 12, als ich aus dem Gym kam, die Rauchschwaden gesehen in den Palisades. Und wir dachten, naja gut, Feuer. Ich meine, seit 30 Jahren lebe ich hier und immer jedes Jahr ist ein Feuer. Nur dieses Mal sollten wir extrem überrascht werden. Aus der Wüste gibt es den sogenannten Santa Ana Wind, der sich aufbaut und der mit 40, 50, 70 bis zu 140 Stundenkilometer im Laufe des Abends über Los Angeles raste. So extrem, so aggressiv hatten wir das noch nie erlebt, dass wir einen Orkan quasi hatten, der das Feuer noch entfachte. Jetzt hat die Feuerwehr gehofft, jetzt langsam Fortschritte zu machen, auch weil der Wind sich ein bisschen legt. Wie sieht es denn aktuell jetzt aus bei Ihnen? Die Palisades, wo ich noch letzte Woche eingekauft bin, wo meine Töchter damals zur Schule gegangen sind, die Schulen sind alle niedergebrannt. Palisades, beziehungsweise das Village, existiert so gut wie gar nicht mehr. Ich habe da viele Freunde, auch Bekannte, die Häuser verloren haben. Es ist wirklich schlimm und grimmig. Und man soll es eigentlich nicht sagen, aber es
als wenn ein Krieg ausgebrochen ist. Es ist eine Zerstörung, die unglaublich ist. Jetzt wird immer wieder gesagt, die Feuerwehr habe zu wenig Personal und es gibt offensichtlich auch zu wenig Wasser. Heißt das, es mangelte an der Vorbereitung? Ja, leider. Die Politik bzw. unsere Bürgermeisterin hatte 17 Millionen schon vorzeitig woanders hin transferiert und aus den Hydranten kam kein Wasser. Das Wasser war ein großes Problem. Was die Feuerwehrleute da leisten, das ist unmenschlich. Da sind einige seit 48 Stunden, seit das Feuer beginnt, auf den Beinen. Die kommen gar nicht zum Schlaf. Also, was ich aber auch noch sagen muss, dass Leute, die auf einmal nach Hause gekommen sind, ihr Haus nicht mehr vorgefunden haben. Man muss sich sagen, sie gehen zum Einkaufen und kommen wieder und alles ist weg. Alles persönliche Fotos, Erinnerungen. Das sind ja Sachen, die auf einmal verschwunden sind. Der Schauspieler Ralf Möller aus L.A. Herzlichen Dank, Herr Möller. Danke, Herr Siebers. Und das Interview haben wir aus technischen Gründen ganz kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Noch während die Feuerwehr in L.A. um jedes Leben und jedes Heim kämpft, meldet sich der reichste Mann der Welt von der Seitenauslinie und kritisiert die lokalen Behörden. Dass Elon Musk mitreden will, ist nicht neu und natürlich darf auch der reichste Mann der Welt seine Meinung sagen. Man kann ja immer auch anderer Meinung sein. Bei Musk allerdings kommt dazu, dass er das Sagen hat und 211 Millionen Follower bei der ihm gehörenden Online-Plattform X, von der er eigentlich mal politische Neutralität gefordert hatte und wo er sich jetzt mit konkreten Empfehlungen in den Wahlkampf einmischt. Heute Abend etwa in den Deutschen. Wilma Thewissen. Der reichste Mann der Welt lief im Dezember durchs Kapitol, weil er da im Weißen Haus jetzt ganz viel Einfluss hat. Gekauft sind Kritiker mit über einer $250 Milliarden Wahlkampfspenden für Trump und andere republikanische Kandidaten. Nicht mit Geld, aber mit seiner Reichweite hilft er nun der AfD. 200 Millionen Follower hat Elon Musk, 820.000 alles weiter. Kein Interview, ein Gespräch unter Gleichgesinnten ohne Bild. Angela Merkel, the first Green Chancellor. Angela Merkel, die erste grüne Kanzlerin, hat unser Land ruiniert. Sie hat, ohne die Menschen zu fragen, unsere Grenzen geöffnet. Forced to open our borders. Wer aus der Atomkraft aussteige, müsse entweder dumm sein oder sein Land hassen. Very stupid. Or you just hate your own country. Wohl eher sehr dumm, Musk. Manches, was Weidel sagt, wundert selbst Elon Musk. The young people, they don't learn anything. Die jungen Leute lernen nichts in der Schule und an der Universität. Sie lernen nur was über Geschlechterrollen. Let's learn about gender studies. Ernsthaft, fragt Musk. Ich dachte, dass Deutschland ein ziemlich gutes Bildungssystem hat. Auf seiner Plattform X klingt Musk so, als wäre er AfD-Mitglied. Beschimpft, die Regierung mischt sich in den deutschen Wahlkampf ein. Warum eigentlich? Seine Bewunderung basiert nicht auf der Entwicklung der AfD. Er sieht sie als Partei, die für mehr Freiheit, weniger Regulierung steht. Darum geht es ihm. Musk wolle freie Bahn für Großkonzerne und blase in das gleiche Horn wie die Vordenker des Trumpismus in den USA. Vor genau einem Jahr pries Steve Bannon die AfD im ZDF-Interview als fantastische Patrioten. Es brauche eine populistische Internationale. Es gibt eine globale populistische Revolte, eine nationalistische Revolte, ein Land nach dem anderen. Und die Eliten in Deutschland sind die irrationalste und wahnsinnigste Truppe, wenn man sich ansieht, wie sie dem Klimaschutz folgen. Also macht auch Elon Musk Werbung für die AfD. Wenn ihr unzufrieden seid, müsst ihr für den Wechsel stimmen. Deshalb empfehle ich sehr, die AfD zu wählen. Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Er sieht sich auf einer Mission, die Menschheit zu retten. Und er sieht jede Organisation, die seiner Mission in die Quere kommt, als eine Bedrohung für sich und für die Menschen. Also mischt er sich an und hätte Geld genug, um sich wie in den USA auch anderswo Einfluss zu erkaufen. Was geht nicht? Online-Plattformen gerieren sich ja gern als bloße Übermittler.
weil presserechtlich Verantwortliche etwa bei Zeitungen sich strafbar machen, wenn sie falsche oder rechtswidrige Inhalte veröffentlichen. So steht es im Gesetz. Aber auch für die digitale Welt gelten Regeln. Die EU will ausländischer Einflussnahme auf Wahlen und der Macht weniger Tech-Konzerne einen Riegel vorschieben. Und die Bundestagsverwaltung prüft jetzt, ob es sich bei den Aktionen des prominentesten und mit Abstand reichsten Unterstützers der AfD um illegale Parteispenden handelt. Heiko Rams erklärt. Elon Musk und Alice Weidel bei X im Gespräch. Bis zu 200.000 Menschen rufen gleichzeitig zu. Willkommene kostenlose Wahlwerbung für die AfD. Kritiker sehen darin möglicherweise eine illegale Parteispende. Die AfD weist diesen Vorwurf zurück. Die Bundestagsverwaltung als zuständige Behörde prüft den Vorwurf. Ob das Gespräch gegen europäisches Gesetz verstößt, ist unklar. Das Regelwerk der EU, der Digital Services Act, seit Anfang 2024 in Kraft, soll für ein faires digitales Miteinander sorgen. Der Digital Services Act stellt Grundregeln auf, nach denen Plattformen teilweise auch in besonderer Größe ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen müssen und nach denen sie beweisen müssen, dass sie keine systemischen Risiken für unsere Gesellschaft darstellen. Es muss klar sein, nach welchen Regeln Inhalte ausgespielt werden und User müssen sich gegen Fehlinformationen wehren können. Verstöße gegen den Digital Services Act können für die Unternehmen teuer werden. Einige Verfahren laufen schon. Bisher haben wir hier aber kein Ergebnis gesehen. Entweder sind die Verwaltungsabläufe zu langsam oder man ist nicht ausreichend motiviert, gegen X, zukünftig vielleicht auch gegen Meta konsequent vorzugehen. Ob der Digital Services Act die Tech-Konzerne bändigen kann, muss sich also noch zeigen. Ja, reden wir über das große Ganze noch mit Martin André. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Uni Köln, Schwerpunkt digitale Medien. Herr Professor, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie beschäftigen sich also wissenschaftlich mit diesem Phänomen. Wie bedenklich ist denn das, was wir da jetzt gerade sehen, wenn also Multimilliardäre im Namen der freien Meinungsäußerung Meinung machen? Ja, ich würde direkt auch anknüpfen an die Thematik der Zensur und diesem Vorwurf, der gemacht wird. Denn wenn man das Interview mit Weidel gehört hat, dann wird ja behauptet, man darf quasi gar nichts mehr sagen. Als Medienwissenschaftler kann ich erst... Theoretisch ben ik veilig, maar zo komt dat natuurlijk niet. Want ik ben inmiddels is de afstand tussen mij en de brand dus gehalveerd. Dus ik ben nu ongeveer 12 kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde brand. Gelukkig is die wel een beetje onder controle te krijgen. Dus ik denk dat ik voorlopig ook goed blijf zitten. Maar ik houd het wel in de gaten. Ik heb wel eerder branden meegemaakt, maar niet zoals deze. Dus wat er normaal gesproken gebeurt is dat er dan in één gebied een grote brand ontstaat. Maar niet op 5 gebieden zulke grote branden met nog 2 die ineens op het laatste moment er nog bij komen. Het is een soort perfecte storm van omstandigheden. Dus je hebt om te beginnen dat er een hele lange droge periode is geweest waarbij we nog geen regen gezien. Dat betekent dat alle plekken die nu betrokken zijn, die zijn makkelijk aan te wakkeren omdat het droog is. Vervolgens heb je dus de Santa Ana winden waar het mee begonnen is. Die komen met een soort warme lucht. Komen ze, en met heel veel droogte komen ze uit de woestijn van Nevada, komen ze dus naar ons toe. Er is heel veel stress en er is heel veel chaos en er is ook paniek en mensen zijn gewoon echt wel on high alert. Dus ze kijken alle websites hou je bij, je refresht alle apps, je hebt de nieuws op de achtergrond aanstaan en je staat met al je vrienden en familie in contact. This firestorm is the big one in magnitude. Hurricane force winds are usually accompanied by rainstorms, but these are hurricane force winds that are combined with extreme dry and drought conditions. To provide context, at 10:20 p.m. yesterday, the Palisades fire was at 10 acres. 12 minutes later, it was at 200 acres. Hier Louis, dat is de opa van Jada. Dan hebben we Lief. En dan hebben we hier Lin. En dan hebben we hier Brit. Allemaal hetzelfde soort honden. Allemaal hetzelfde soort honden. Ja, we zijn de fokken van Steffense Bull Terriers. Er zit nu weer veel energie in, hè, Manon? Ja, heerlijk.
Maar dat was een paar weken geleden wel anders, hè? Dat was heel erg anders, ja. Het was triest. In het begin denk je van, ik weet het niet, maar toen de tweede hond ziek werd en we alles naast elkaar gelegd hebben, was er maar één conclusie. Het kon wel redelijk koud moeten zijn. Dat is Jalen. Dit is Jalen. Jalen werd echt helemaal gek, draaide helemaal door, maar uitbreken, begon te huilen naar zijn wolf, begon te gillen. Nou, de volgende dag was het echt, was niet meer te houden. Nee, we hebben een hele zware beslissing moeten nemen om Jalen in te laten slapen. En dat is echt een trauma. Los. Veen. Ja, toen kwamen we thuis. Toen hoorden we op de weerwolf gehouden worden we weer. En ja, toen hebben we elkaar aangekeken en dachten van jeetje, wat is hier aan de hand? Toen zagen we dat het vee was. En toen hebben we onze dierenarts dus gebeld en weten te bereiken. En die zei van ga zo snel mogelijk naar het dierenziekenhuis in Utrecht. Ja, en heel geleidelijk aan door de medicatie namen de aanvallen af. En ja, als het gif is en het is niet zo heftig, dan kun je met medicatie, kom je een heel eind. Maar dat was voor Jalen te laat. Ik moet even hier komen. Ik wil mensen heel graag waarschuwen. Alsjeblieft, koop die botten niet meer en geef ze niet meer aan je honden. Want het is echt, je wil dit niet meemaken. Are you okay? Oh my gosh, are you okay? Can I just with my car? Where's your car? You have to leave it. I leave my car right there because What happened? there's a lot of fire right there. That's why people coming. I leave the car. He said to get out of your car? Okay. الخيمة كونهم هجورة وجوانبها مرتفعة بتحمي ولدي من القصف العشوائي اللي بنسمع قصف الخيم المتتالي للأمانة فيه نوعا ما من الأمان. حاليا تكمين تحت الأرض وكأشبه بالقبر. طبعا هذه ما هي سهلة، ناهيك عن سلبيات، أما هي من ناحية أمان آمن. إن شاء الله يا ربي على وجه السنة الجديدة هذه أول حاجة الحرب توقف ونرجع لبيوتنا، حتى لو بالفعل ما في بيوت نرجع لمكاننا، توقف شلال الدم هذا يوقف، نرجع الأطفال لمدارسهم، ترجع الحياة كيف ما كانت، بس أهم حاجة الحرب توقف. Nooit was Jean-Marie Le Pen dichter bij de macht dan in april 2002. Tot ieders verbazing haalt de kandidaat van het Front National de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Verder dan dat komt hij niet, want daarop stemt ruim 2/3 van de kiezers op Jacques Chirac. Le Pen's politieke carrière begint in 1956. Hij staat dan op de lijst van de populist Pierre Poujade, bekend om zijn anti-parlementaire en xenofobe ideeën. In 1972 richt Le Pen toen het ooglampje het Front National op, gesteund door onder meer oud-SS'ers en nazi-collaborateurs. Hij ontwikkelt zich tot het enfant terrible van de Franse politiek en draagt in die rol regelmatig zijn racistische en antisemitische ideeën uit. Et je ne dis pas que les gens n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié
spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Meer dan eens wordt hij voor opmerkingen als deze beoordeeld. Marine Le Pen est élu! In 2011, hij is dan 82 jaar, lijkt zijn politieke carrière ten einde. Hij draagt het voorzitterschap over aan zijn dochter Marine, die het front uit de extreemrechtse hoek wil halen. Maar Jean-Marie blijft zijn dochter en zijn partij achtervolgen, totdat hij via een reeks rechtszaken uit de partij wordt gezet. En hij weer terug is in de marge van de Franse politiek. 4 jaar geleden begonnen met de bouw van de Maya-trein. Een traject van 1500 kilometer dat heel Zuidoost-Mexico met elkaar verbindt. Vooral de toeristische hotspots. De belofte was dat naast de grote hotspots ook omliggende dorpen zouden profiteren van een enorme toerisme. Er werden veel bomen gekapt, mensen moesten verhuizen. Maar uiteindelijk zou het iedereen dienen. Tenminste, dat werd gezegd door de Mexicaanse regering. Nu, 4 jaar later, vragen de dorpen aan deze Maya-trein zich af hoeveel er eigenlijk waar is gemaakt van die beloftes. Dijeron de que donde va a pasar las vías del Tren Maya, los pueblos van a tener una calidad de vida mejor. Pero hasta actualmente no veo eso. Yo me llamo. Faktencheck beleuchtet kritisch das Gesagte. As I've said publicly, I think only AFD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Only AFD can save Germany. End of story. Otherwise, things are going to get very, very much worse in Germany. Ja, Bram van de Putten. Onze social media man, maar ik moet ook misschien beginnen zeggen, onze man die Elon Musk volgt. Het is een intrigerende figuur om te volgen. We zagen al een paar heel korte stukjes uit een heel lang gesprek. Wat is er jou opgevallen in dat lange gesprek? Ja, het was inderdaad een heel lang gesprek. Iets meer dan een uur hebben de twee met elkaar gesproken. Het ging een beetje alle kanten uit. Het begon eigenlijk, het was heel duidelijk gericht naar een internationaal publiek. Niet zozeer het Duitse kiezerspubliek, maar echt een internationaal Amerikaans publiek. Weidel mocht uitleggen welke partij AFD nu precies is. We zijn meteen heel duidelijk, we zijn geen radicaal rechtse partij. We zijn een conservatieve, libertaire partij die minder overheid wil, minder regels voor ondernemers. Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren van Elon Musk. Het ging ook over migratie, het feit dat het onderwijs steeds slechter wordt in Duitsland. Dus heel veel kritiek ook op de vorige regeringen. Stevige uithaal ook naar Angela Merkel van Weidel. Het was natuurlijk een makkelijk platform. Ze vond met weinig Elon Musk weinig kritische vragen. Elon Musk heeft zijn steun al uitgesproken in het verleden voor AFD. Ja, maar je zag het ook in het filmpje. Eén fout heeft ze misschien wel gemaakt door over Hitler te beginnen. Ja. Dat is altijd heel gevoelig in Duitsland. Hij heeft gezegd dat het geen rechtse dictator was, maar een communist, een socialist. En dat is iets wat nu heel veel kritiek begint op te leveren. Dus daar heeft ze misschien wel een belangrijke fout gemaakt. Daar zal in Duitsland zeker nog wel het een en het ander worden over gezegd. Nu goed, ik vroeg mij wel af, van waar komt de steun nu plots van Musk voor een partij als AFD in Duitsland? Ja, het is eigenlijk in december begonnen een reeks kritische tweets van Elon Musk over de huidige Duitse regering die intussen gevallen is. Kritiek aan de regering van bondskanselier Scholz. En heeft dan eigenlijk heel snel zijn steun uitgesproken voor AFD. Hij zei, dit is eigenlijk de enige partij die Duitsland nog kan redden van de bureaucratie, van migratie enzovoort. Ik weet het ook elke dag een paar keer. Inderdaad, heel veel gelijkaardige berichten. Dus die steun is op dat moment begonnen. Het hoeft ook niet te verbazen. We weten intussen wat de politieke voorkeur is van Elon Musk. Hij heeft ook Trump heel duidelijk gesteund. Dus dan is AFD de logische partij, omdat alle andere partijen in Duitsland eigenlijk heel kritisch zijn ten opzichte van Trump. Dan is AFD voor Elon Musk een heel logische keuze. Wat is dan zijn doel? Wat hoopt hij hiermee te bereiken? Ja, dat is geen evidente vraag, maar de meest voor het hand liggende antwoord is een soort van financieel belang. Hij heeft natuurlijk ook bedrijven. Is een zakenman, hij heeft bedrijven in Duitsland. Tesla heeft daar een grote fabriek. Als dan iemand als Weidel zegt, we willen minder overheidsregels, zit hij hier trouwens met de vorige bondskanselier Scholz. Dus hij zoekt wel altijd de macht op, omdat dat natuurlijk goed uitkomt als ondernemer. Als er dan iemand is als de AFD die zegt van we willen minder overheidsregels, meer vrije markt, meer ruimte voor de bedrijven, ja, dan zou dat meer winst kunnen opleveren. Ja, maar dan denk ik, hij gokt dan, hij wil meer macht, meer invloed. Maar laten we er een peiling bij pakken. Het zijn volgende maand verkiezingen in Duitsland. En ik denk als we de laatste peiling zien, dan zien we nog altijd
de grootste partij CDU, CSU, net geen 31%. En daar op plaats 2, Bram, de AFD. Dat is heel veel, 20% voor de AFD, maar niet de grootste partij. En de kans dat ze ooit in de regering komen is heel klein, want alle andere partijen willen niet met de AFD samenwerken. Maar dan zou je kunnen denken dat het verkeerd gaat. Dan zou je dat kunnen denken en dan zou dan beter voor CDU-CSU, bijvoorbeeld de liberale partij, steunen, hoewel die er heel slecht voor staat in de peilingen. Maar ik denk dat het toch ook een deel is van hij wil die underdog-positie claimen en hij wil ook wel een soort van internationaal netwerk gaan uitbouwen van radicaal-rechtse partijen, Trump steunen en ook in andere landen voel je dat hij wel die soort partij gaat opzoeken. Maar gaat het impact hebben, denk je? Ik denk in Duitsland op die kiezer? Ik denk niet veel impact. Je ziet nu dat vooral die AFD-kiezers dat leuk vinden dat Elon Musk AFD steunt, maar andere kiezers vinden dat niet zo belangrijk. En AFD zit al op 20%. Wordt gezegd dat de partij maximaal zo'n 25% zou kunnen halen. Dus ze kunnen nog wel een paar kiezers overtuigen, maar echt de grootste partij worden, zoals Elon Musk in het gesprek zei, die zijn de grootste partij. Dat is niet zo. Die kans is heel klein. Je zei daar straks dat ik een niet-evidente vraag had gesteld. Ik zal proberen om nog een niet-evidente vraag te stellen. Waarom moeit die man zich zo hard met de Europese politiek? Hij heeft zich in het Verenigd Koninkrijk de voorbije week, als je zijn Twitter-profiel bekijkt, is het een na het andere. Nu gaat het over Duitsland. Straks ontdekt hij nog België. Ja. Misschien een heel complexe politieke landschap hier, maar van waar die interesse en die noodzaak om zich zo te Het lijkt erop dat hij wat het succes van de Verenigde Staten, waar hij Trump financieel en ook via X heeft gesteund, dat hij dat... Merci beaucoup Mathis d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Médecin urgentiste et chef des urgences du SMUR, à Saint-Louis-Victor-Vence, sur France Info, à la matinée de l'identité avec vous, on va évidemment, les consultations qui se poursuivent à Bercy autour du ministre de l'économie pour procéder à un projet surtout pour la sociale. Oui, des consultations urgence, je respire après ce que vient notre invité. Et depuis lundi, ça n'arrête pas pendant que le ministre Brunban, avec les partenaires sociaux, Éric Lombard, le ministre de l'économie, et Amélie Montchalin, la ministre des Comptes publics, le duo de Bercy, donc, ont un emploi du temps très chargé. Ils ont bien sûr consulté les représentants du bloc central, ce fameux socle commun, comme on dit depuis des mois, mais l'attention se porte fort logiquement sur les oppositions. Alors les représentants du Rassemblement national seront à Bercy cet après-midi, sans Marine Le Pen. On pouvait s'en douter, mais lundi, les socialistes, mercredi, écologistes et communistes ont échangé avec ce duo ministériel. Alors, chef des Insoumis. Oui, ce fut... alors, on va peut-être parler d'abord de... Je vous en prie. D'abord des consultations individuellement, puis collectivement. Exactement, et on parlera des Insoumis juste après. Et ce fut la surprise de mercredi soir. Les représentants des trois partis de gauche se sont retrouvés pour discuter, négocier, c'est selon les sources, avec le ministre de l'économie, et de nouvelles rencontres seraient imaginées en coulisses. Alors clairement, le thème qui revient, c'est celui de l'abrogation, de la modification, de l'assouplissement de la réforme des retraites, c'est au choix. Alors à ce stade, la suspension de la réforme est une hypothèse basse. Mais d'autres sujets ont été mis sur la table par le PS, entre autres, le dit une de mes sources, fiscalité, rétablissement de l'ISF, pouvoir d'achat, logement. Le journal L'Opinion révèle ce matin même que les ministres auraient proposé une taxe sur le patrimoine des plus riches. Des recherches de compromis réels ou des oppositions franches sur ces sujets entre info et éventuels intox. C'est bien ce qu'il est difficile d'arbitrer à cette heure. Ça forcément fait réagir Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, pas qu'un peu, les Insoumis ne refusent pas de rencontrer le ministre Lombard, mais attendent la déclaration de politique générale de François Bayrou mardi prochain avant de déposer une motion de censure. Mais la rencontre nocturne entre les ministres et trois des 4 membres du nouveau Front populaire ont fait réagir Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit. Écoutez bien ce qu'il a posté sur X. Au moment même, le trio est encore à Bercy. Aucun accord de non-censure du PS et des écologistes ne concernera jamais. Cette façon de négocier dans le dos du LFP contre son programme est une forfaiture d'un non-respect total de notre alliance. Une
près à 8 millions le nombre de Vénézuéliens qui à cette époque et qui ont toujours quitté le pays. C'est un véritable exode. Je rappelle que le Venezuela c'est une trentaine de millions d'habitants. Aujourd'hui, l'économie s'est stabilisée. Bien, dans quel état? Et l'inflation par exemple pour l'année dernière a atteint 85%. La moitié du pays vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est du jamais vu. Le Venezuela a une production de pétrole divisée par 3 en 10 ans. Et tout ça on le précise avec les premières réserves de pétrole du monde. Oui, alors le Venezuela effectivement devrait être l'Arabie Saoudite, mais pour le moment, le pays est totalement ruiné. Le seul espoir des Vénézuéliens serait de retourner l'armée contre Nicolas Maduro, un peu à la façon de la Syrie de Bachar el-Assad, et c'est un espoir mince parce que l'armée sur place possède un propagande, c'est le du régime qui encaisse et se partage la rente pétrolière. Donc, ils ont donc vraiment beaucoup à perdre à quitter le pouvoir. C'est un véritable basculement. Je sais pas précisément. Merci beaucoup, Anthony. Anthony Bélanger, l'œil de Marie spectaculaire. Il a à la tête des réseaux sociaux les plus puissants du monde. C'est Mark Zuckerberg qui l'a annoncé officiellement de mettre fin à la vérification des faits sur Instagram, sur Facebook. Selon les États-Unis, pour l'instant, une majeure modération des contenus sur ces réseaux sociaux. Et ça va forcément plaire à un certain Donald Trump. Et oui, parce que Mark Zuckerberg, comme Elon Musk et Jeff Bezos, il se range du côté de Donald Trump, alors que pourtant il avait banni des réseaux sociaux après l'assaut du Capitole en 2021. Il a donc changé son fusil d'épaule, trop d'erreurs, trop de censure sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui il veut changer les choses au nom de la liberté d'expression. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we get back to our roots, focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Il dit vouloir se débarrasser, ce sont vraiment ces mots, des fact-checkers, de les remplacer par des notes communautaires. Les notes communautaires, ça veut dire qu'au lieu de faire appel en fait à des organisations indépendantes de lutte contre la désinformation, eh bien cette méthode, elle va permettre en fait aux utilisateurs eux-mêmes de commenter en fait un tweet par exemple qu'ils jugent inexact. On peut dire que c'est totalement inspiré d'Elon Musk, c'est le même système que l'on trouve donc sur X. Regardez. We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Clairement, sur la ligne d'Elon Musk, comment ça se passe pour la France? Alors la France pour l'instant n'est pas concernée, en tout cas pas encore. Ce qui est inquiétant, c'est Mark Zuckerberg et Elon Musk qui accusent les lois européennes de censurer la liberté d'expression. Donc situation inquiétante aussi pour Clara Chapaski, donc la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, qui ordonne à la Commission européenne d'appliquer fermement le règlement DSA Digital Service Act, c'est la régulation européenne des réseaux sociaux. Et donc elle a indiqué sur que ça va échanger avec la direction de la France, qui lui a assuré que cette fonctionnalité ne sera déployée qu'aux États-Unis. Pour le moment, en Europe, le Digital Service Act sera respecté. Croyez-en, ma vigilance sur le sujet. En revanche, à l'échelle mondiale, il faut juste dire que ce sont des dizaines de médias aujourd'hui qui ont partenaires qui vont être impactés. Les spécialistes eux-mêmes aujourd'hui craignent bien une vague de désinformation. Merci beaucoup Marie, même beaucoup. Il est pratiquement 8h30 si vous nous rejoignez sur France Info. C'est l'heure du flash avec Brigitte Boucher. Météo toujours instable en France avec 9 départements, toujours en vigilance orange, neige, verglas, crue ce matin. C'est le cas de la Seine-Maritime en alerte crue. Clémence Barbier, vous êtes à Gournay-en-Bray où la situation s'améliore quelque peu ce matin. Et oui, tout à fait, seulement 10 cm d'eau recouvre cette rue du centre-ville de Gournay-en-Bray contre 70 la veille. J'ai pu discuter avec des habitants de ce quartier et tous m'ont dit la même chose. Ils ont été extrêmement surpris de cette rapide montée des eaux dans leur quartier. Alors quelques maisons et quelques voitures ont été endommagées, mais les dégâts matériels restent relativement légers.
deux anciennes campagnes entre 2018 et 2022. Il lui est reproché d'avoir porté des coups, dénigré et humilié publiquement, tordu le doigt si fort que certains ont été luxés. Il a évoqué un malheureux incident ne contrôlant pas sa force. Le jugement sera rendu le 18 février prochain. Merci beaucoup. L'essentiel de l'actualité sur France Info. Il était 8h30. Patrick Caner, président de l'UPS au Sénat. On se retrouve demain 6h sur France 2. Caner sur les 6h30 sur France Info pour la matinale. Très très belle journée à tous. Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Vous participez, Patrick Caner, pour le Parti Socialiste aux discussions sur le budget qui se tiennent en ce moment, en tout cas ces derniers jours, ces dernières heures à Bercy. Est-ce que les derniers échanges que vous avez eus, vous êtes ce matin optimiste sur les possibilités d'aboutir? Il y a un climat constructif, manifestement, dans les relations que nous avons avec les différents ministres. Nous avons des réunions officielles que vous suivez en tant que journaliste. Nous avons aussi des rencontres plus discrètes, visieuses. Mais depuis lundi midi, nous avons rencontré Mme Monchalin et M. Éric Lombard, et aussi Patrick Nicolas, qui est le ministre en charge des relations avec le Parlement. Je peux vous dire que de manière intense, il y a un cycle de négociation qui a été engagé. Mais comme le dit l'adage populaire, c'est à la fin de la foire qu'on conclut. Ce qui veut dire que, à un moment où je vous parle, j'ai espoir en tout cas, un bon accord et un compromis qui fasse que l'opposition aura été entendue, écoutée, tout en restant en opposition sur la console. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas certains parce que tout d'abord, le cycle n'est pas interrompu. Il y a aujourd'hui des négociations avec d'autres formations politiques, de droite, voire même d'extrême droite. Vous devez rencontrer le Premier ministre bientôt? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons parce qu'à un moment donné, avant la déclaration politique générale qui est prévue à l'Assemblée nationale mardi, elle sera lue d'ailleurs aussi par le gouvernement, Mme Borne, au Sénat au même moment, nous souhaitons rencontrer celui qui portera cette parole du gouvernement devant les parlementaires. Après, s'il ne souhaite pas nous recevoir, ce ne serait pas un très bon signe. Ça signifierait que finalement, nos demandes resteraient en l'état. On vous entend, vous avez plutôt bon espoir. Les Verts, ils disent en revanche que n'y est pas. Ils disent nous n'avons pas à ce stade, nous n'avons aucune raison de ne pas voter la censure. C'est aussi la position des socialistes. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas de censure systématique, automatique. D'autres. Oui, mais eux sont pas convaincus, les écolos. Marine Tondelier hier soir, personne n'est convaincu. Le ton est un petit peu vif. Personne n'est que chacun a son ton, naturellement, Mme Boyagué, mais personne n'est convaincu tant qu'on n'a pas le résultat de la négociation. Nous sommes passés dans une phase très différente des gouvernements précédents. Avant, l'opposition était consultée. Il y avait un peu de concertation. Vous n'étiez pas sur une négociation. Là, il y a eu un changement réel. Il va y avoir des raisons. Est-ce que c'est la personnalité de M. Bayrou ou est-ce que c'est la menace de censure qui n'est plus virtuelle aujourd'hui? Je vous rappelle quand même, y compris pour celles et ceux qui nous regardent, nous écoutent, la censure a existé une seule fois dans la Ve République en 1962. Depuis, c'était un outil virtuel. Eh bien, depuis le 4 décembre, c'est un outil qui est utilisable sur un plan constitutionnel. Si vous le voulez bien, on a posé le cadre, on va aller sur le fond, parce que au cœur de vos discussions, il y a la réforme des retraites. Parlons un peu peut-être de sémantique. Cette réforme, vous dites quoi? Vous demandez quoi plutôt? Vous demandez qu'elle soit suspendue, qu'elle soit abandonnée, qu'elle soit gelée, qu'elle soit revue? C'est quoi? La demande initiale qui était la nôtre, c'était la suspension. Au départ, c'est l'abrogation. L'abrogation, et nous avons combattu becs et ongles cette réforme que nous considérons comme injuste. Socialement, c'est un nouvel impôt sur la vie des plus démunis, des plus modestes. C'est une réforme qui a été bâtie de manière non concertée, notamment avec les syndicats, et elle a été imposée avec un 49.3. Rappelez-vous sur Mme
même 49.3. Bon, dont acte. Donc nous voulions l'abrogation. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'après le résultat des élections législatives, nous n'avons pas la majorité.